saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz. Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Hep söylediğimiz gibi Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DAEŞ ve PKK, PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. אני מזהיר מכאן את מנהיגי המורדים בסוריה. מי שילך בדרכו של אסד יסיים כמו אסד. לא נאפשר לישות טרור אסלאמית קיצונית לפעול נגד ישראל מעבר לגבולה ותוך סיכון אזרחיה. נעשה כל מה שנדרש כדי להסיר את האיום. اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء ضمت فريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية اللي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة إلى الحكومة السورية للنظام المخلوع. عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل مؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال. يعني راح تكون حكومة سورية لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية إن شاء الله ممكن تنتهي في 1/3 بإذن الله. هذا تكليف كان من قبل القيادة العامة، تم تكليفنا بتسيير الأعمال للحكومة السورية حتى 1/3 عام 2025.